जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। आज भिडियो आम पेडागोजी एटा पार्ट 4। तो आज भिडियो आम आपण मानकर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा एवं एई चैप्टर आम आपण मानकर इनक्लूसिव एजुकेशन आपणकर इंटेलिजेंस एवं आपणकर क्रिएटिविटी तो किसी इंपोर्टेंट चैप्टर जो चैप्टर क्वेश्चन गुड़ाक आसूँ आम से चैप्टर किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करवा और तार कंटेंट को टे बुझा टे। तो चलतु आज प्रथम क्वेश्चन देती क्यों शिक्षण तत्व पूर्णांगरू आंशिक शिक्षण नीति को गुरुत्व दे था। देखो पूर्णांगरू आंशिक आंशिक पूर्णांग यहीटा को पाने आपको सारी यहाँ को अंतर्दृष्टि बा इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी कह जाए एवं इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी बाहर कर तुम कोहलर बाहर कर मन रखो आउ सिंपाजी को लेकर ये परीक्षा करथिले तो मन रखो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हम ये राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जड़े शिशुर बुद्धियांक 100 मानसिक बयस 6 तो मन रखिए गोटे पिलार बुद्धियांक है 100 तार मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी क्यों श्रेणी नाम लिखेबा ठीक है। तो देखो आपणकर जो बुद्धियांकर जो सूत्र अच्छी मानसिक बयस विभक्तक शारीरिक बयस बाय गुणन 100 तेणु बा मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एम ए बाय सी ए इंटू 100 तो मन रखिए ये सूत्रटा मन रखिए इंटू 100 तेणु आप फर्मूला पकेबे ये फर्मूला पकेले ताकू आप 6 वर्ष तो 6 वर्ष हो मानसिक बयस हो 6 वर्ष तार बुद्धियांक 100 तेणु पिलाटी प्रथम श्रेणी रे हम तार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जड़े शिक्षक कागजर व्यवहार कौन बोली पिला मानक पचारे जड़े छात्र 10 रु 15 व्यवहार उदाहरण देला। देख कागजर व्यवहार पचारा से 10 रु 15 उदाहरण पिला देले ताले एटा की प्रकार चिंतन। तो देख आम चिंतन हो दुई प्रकार केन्द्र प्रसारी आउ केन्द्राभिमुखी चिंतन। तो केन्द्र जड़े गोटे पचारे अनेक गुटे उदाहरण देला तो ताकू आम कहवा तुम केन्द्र ताकू आम केन्द्र प्रसारी चिंतन आम कहीपर। ऑप्शन नंबर ए हम पिला माने यार राइट आंसर। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आपनकर शिक्षादान पद्धति दृष्टि क्यों क्रमटी ठीक आपन जो शिक्षादान पद्धति अच्छी से शिक्षादान आपन जो पद्धति पिला पढ़ेबा आम तो से पद्धति को क्रम ठीक प्रथमे प्रसंस्करण ना प्रथमे पूर्व ज्ञान परीक्षा आगे एठू जान दियो प्रथमे प्रसंस्करण ना कि पूर्व ज्ञान परीक्षा। तो ये आपण मानक उत्तर ये अच्छी तो मन रखिए आगे हम आमर पूर्व ज्ञान परीक्षा आगे आपण पिलांगर पूर्व ज्ञान परीक्षा करवा तापर प्रसंस्करण करवा तार नूतन ज्ञान प्रदान करवा तार मूल्यांकन यही क्रमटा हूँ आपंकर ठीक क्रम तेणु बाकी सब भूल आप मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जड़े शिक्षक इटा क्यों तैयारी बोली पिला मानक पचारे जड़े छात्र यह माटी तैयारी बोली कहला यह छात्र की प्रकार चिंतन इटा कौन तैयारी ना माटी तैयारी बोली जड़े छात्र कहला तो यह केन्द्राभिमुखी ना केन्द्र प्रसारी। तो 5 नंबर राइट आंसर ऑप्शन ए केन्द्राभिमुखी चिंतन है। तो मुझे चिंतन को आप बुझे सारी नेक्स्ट क्लास रे कही सारी चिंतन दुई प्रकार। नेक्स्ट देखा शिक्षण को दृढ़भूत तथा दीर्घस्थायी करने निमंते पुनरावृत्ति और पुनरालोचना दरकार यह शिक्षण क्यों नियम पर आधारित शिक्षण को आम दृढ़भूत करवा और दीर्घ समय कौन करवा पुनरावृत्ति और पुनरालोचना करवा दरकार यह शिक्षण क्यों नीति उपर आधारित। तो अभ्यास ना फलाफल ना प्रस्तुति ना सादृश्य। तो 6 नंबर राइट आंसर हो अभ्यास आम जो अभ्यास करवा से शिक्षण टी दृढ़ आ सहित कौन हम दीर्घस्थायी हम तेणु ये अभ्यास नियम आपणकर फलाफल नियम प्रस्तुति नियम ये 3टा नियम हूँ थंडाइकर मुझे कही आपणकर ओटीटी परीक्षा आपणकर ये थंडाइकर निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन परीक्षा पढ़ी ना पढ़ी आपण मैंने जी उत्तर करके आसबे ये 3टा नियम को मन रखिए। तार जी 7 नंबर जड़े शिक्षक 2टी संख्या को मिसेले 8 हम बोली पचारे क्यों 2टी संख्या को मिसेले 8 हम जड़े जड़े 4 रु 5टी उदाहरण देला यही छात्र की प्रकार चिंतन। देखो 8 मिसेले 8 हम जड़े 4 रु अधिक उदाहरण देला तो की प्रकार केन्द्र प्रसारी ना केन्द्राभिमुखी। तो मन रखिए 7 नंबर राइट आंसर हम तुम ऑप्शन नंबर सी केन्द्र प्रसारी। तो एकाधिक उत्तर आसिले यहाँ हूँ केन्द्र प्रसारी गोटे उत्तर आसिले यहाँ हूँ केन्द्राभिमुखी यहाँ मन रखिए। नेक्स्ट जा एटा अभिप्रेरणार क्वेश्चन किसी आसला
କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, 1 ମାର୍କ ଆସିବ ଆପଣ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ମୋର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆମେ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବାହିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଗୋଟେ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାହିକ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ବାହାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୃଷ୍ଣା, ଆତ୍ମସମାନବୋଧ, କୃତି ଓ ପ୍ରଶଂସା। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ କୃତି ଆଉ ତୁମର କୃତି, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୃଷ୍ଣା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମାନବୋଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆ ଭିତରୁ ବାହିକ କେଉଁଟା। ତ ପ୍ରଶଂସାଟା ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଦଣ୍ଡ ଏସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମକୁ ବାହାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂମିକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ତ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ଏଇଟା ଅଭିପ୍ରେରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂମି କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଆଉ ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି OTTରେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବେ, 80ରୁ 80 ରଖିବେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମାନେ ଜଣକୁ ଇଏ କରିବା କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କେଉଁଟା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଚରଣଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂମିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ OTT ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂମି କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଅମୁକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ 10ରୁ 10 ରହିବ, 20ରୁ 20 ରହିବ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ନାଇଁ କି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ମୋଟିଭେଟ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋଟିଭେଟ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 0। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିପ୍ରେରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୂମି କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଆଚରଣ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହିସାବରେ କେଉଁଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟା ଆମକୁ ବାହାରେ ମିଳିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ବାହାରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା କହିବା। ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ବାହିକ ବ୍ୟବହାର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଶାସ୍ତି, ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଆମର ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ଏସବୁ ଆମକୁ ବାହାରେ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ 5 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କେଉଁଟା ଅନ୍ତ କେଉଁଟା ବାହ୍ୟ, ଏମିତି ପଚାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବି ବାହ୍ୟ, ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ, ଉପରେ ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲେଣି, এইଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ OTTରେ ପଡ଼ିଥିବ 1 ମାର୍କ। OTTରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିବ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନହେଲେ କେଉଁଟା ଆ ଭିତରୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ ମାନେ ଅନ୍ତ। ତ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ, ପୁରସ୍କାର ବାହ୍ୟ, ଶାସ୍ତି ବାହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ଯେଉଁଟା କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷୁଧା ତୁମର ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମର ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ, ତୃଷ୍ଣା, ଶୋଷ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଉପର ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଭିପ୍ରେରଣା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନ୍ତ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ, ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା, ଯେଉଁଟା ବାହାରୁ ମିଳେ ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ପୁରସ୍କାର, ଦଣ୍ଡ, ସ୍ୱୀକୃତି, ଶାସ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ନ ଶିଖେଇଲେ ତା ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଦେଖିଲ, ପିଲାଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନ ଶିଖେଇବା ତା ମନରେ କ'ଣ ହେବ? ତା ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତ ମନେ ରଖିବେ, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନେ ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଏଇଟା କାହାର? ନା ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପ୍ରାଣୀର ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଆଚରଣକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଆଚରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅଭିପ୍ରେରଣା କହିବା। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି ବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିଲା। କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ OTT ପାସ୍ କରିବି। ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଆପଣମାନେ ସେଇ ତା'ର ବ୍ୟବହାର, ତା'ର ଆଚରଣଟା ସେଭଳିଆ କରିବେ। OTT ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସେଇ ଆଚରଣଟା କରିବେ। କେମିତି ନା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଖାଇବି ମାନେ ତ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ବା OTT ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି MCQ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଦେଇଯିବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଲ ପକାଇବେ, ଅଦା ମାନେ ଲୁଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ MCQ କରିଦେବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ଖାଇବା ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ବା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଚାପ୍ଟରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ MCQ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପାସ୍ କରିଯିବେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ, ହଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ଏଇଆ, ସେତିକି ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେବ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚାପ୍ଟରରୁ। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାହା କୁହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା କମ୍, ଦୁର୍ବଳ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ହେଇଥିବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? କେତେ ଥିଲେ ଆମେ ବା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେତେ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଅନଗ୍ରସର ପିଲା କହିପାରିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ସେ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କମ୍ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର 85ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଫସଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଅଧିକ। এই ମତାମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବ, ଏହାର JP ଦାସ ଏହାର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଫସଲ ରହୁଥିବା ପିଲା ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ 2 ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ବା ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧା ଲାଭ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ କହିବା। ତାହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଂଶିକ। ଆଂଶିକ ମାନେ ପାଖରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ନଷ୍ଟ, ଅନ୍ଧ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମାନସିକ ନା ଆର୍ଥିକ ନା ସାମାଜିକ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାଚନିକ ମାନେ କଥା କହିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ତ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସେମାନେ ମାନସିକ ନା ଶାରୀରିକ? ଆଚ୍ଛା, ଶାରୀରିକ ଶରୀର ମୁହଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଥିବ, ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ତ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଚନିକ ଦୋଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଶ୍ରବଣ ଆଇଲା,
श्रवण मध्य दुई प्रकार आपणकर जो मैंने शुणवे असुविधा हो श्रवण नहीं तेणु जड़े अल्प शुणी पार्थो आ जड़े पूरा शुणी पार ताले से शिक्षार्थी शिक्षक श्रेणी कक्ष की व्यवस्था करेंगे कौन करेंगे ना कलापटर लिखा समय पढ़े ना शिशु को आग बेंच बसाइबे ना अधिक दृश्य सहायक उपकरण व्यवहार करेंगे ना कलापटे बड़ अक्षर लिखे तेरे कौन करेंगे आपण मैंने तो आपण मैंने मन रखिए शिक्षार्थी को शिशु को कौन करेंगे आपण मैंने आग बेंच रे बसे ऑप्शन नंबर आपणकर कौन हम बी हम यार राइट आंसर ये जो क्वेश्चन अच्छी ये जो क्वेश्चन टाक आप भल कि देखी नु जो सार मैंने देखुं ये क्वेश्चन आपणकर 90% आपको ग्यारंटी दूसरी क्वेश्चन आपणकर आसो जे अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन मात्र ऑप्शन आपणकर ओल्टी पल्टे देथिबो मन रखिए अंतर्निवेश शिक्षार अर्थ होची सबु वर्गर बा सबु पिला बा प्रत्येक पिला शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण प्रक्रिया भाग नेबार सुजोग प्रदान करवा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हम यार राइट आंसर ये मन रख प्रत्येक शिक्षार्थी बा सबु वर्गर शिक्षार्थी को कौन करवा शिक्षण प्रक्रिया रे भाग नेबा सबु मन रख सबु जो लिखाई ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स से दिव्यांग हो कि भल स्टूडेंट हो है तेणु सबु वर्गर शिक्षार्थी मानक गोटे छात्र तले बसई पाठ पढ़ा को आम कह अंतर्निवेशी शिक्षा है से गोटे दिव्यांग पिला बसीपर गोटे भल पिला बसीपर मन रखते क्वेश्चन टाक भिन्नक्षम पिला स्थापित होता विद्यालय गुड़िकर प्रत्येक श्रेणी केते जन शिक्षार्थी लाभ करती आमर जो भिन्नक्षम पिला जो कौन है जो विद्यालय होती से विद्यालय गुड़िक जो पिला मैंने पढ़े गोटे क्लास रे केते जन छात्र छात्री रे तो मन रखिए आपण मैंने 10 रु 12 जन रे आसला आपण मानकर ए क्वेश्चन देखो यहाँ ओटीटी रे ए क्वेश्चन पाखापाखि आपण मानकर 5 थर पढ़ी साराणी तेणु ए वर्ष आपणकर पढ़ार बहुत संभावना अच्छी समन्वित शिक्षा व्यवस्था केते जन शिक्षार्थी जड़े संबल शिक्षक ये देख ये क्वेश्चन पचारे जे आपणकर समन्वित शिक्षा रे क्यों शिक्षक को नियुक्ति दि जाए आपण मन रखिए संबल शिक्षक बा रिसोर्स टीचर को नियुक्ति दिया ये क्वेश्चन बारंबार परीक्षा रे आपण मानकर आसी सारी ए वर्ष आसबार बहुत संभावना अच्छी क्वेश्चन कौन थी ना समन्वित शिक्षा रे क्यों शिक्षक को नियुक्ति दि जाए एटा संबल शिक्षक ताले केते जन शिक्षार्थी थे ना मन रखिए 8 रु 10 जन 8 रु 10 जन आपणक समन्वित शिक्षा व्यवस्था 8 रु 10 जन जड़े रिसोर्स टीचर्स बा संबल शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था करा भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिए दृष्टिबाधित पिला आप जानते हैं समस्ते ब्रेली 26 नंबर राइट आंसर कौन हम ये हम यार राइट आंसर नेक्स्ट देख क्यों गुणटी सुरतार सूचक नुहे मुझे आपको क्रिएटिविटी कही क्रिएटिविटी अर्थ है किसी नुआ चिंताधारा लिखा हाँ क्या देखी लिखा ना मनू लिखा अच्छा ताले सृजनात्मक लिखन कोटा नुहे चिंतनर मौलिकता बाकपटुता नमनीयता केन्द्राभिमुख चिंतन तो मन रखिब तो यार राइट आंसर हम आपनकर केन्द्राभिमुख चिंतन हम ना सृजनशीलतार ताले मौलिक चिंतन मौलिकता रहिबो बाकपटुता रहिबो नमनीयता रहिबो किंतु केन्द्राभिमुख चिंतन रहिबो नाही क्यों प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाय परिबो जणे पिला टैलेंटेड पिला ताले से पिला को आम कौ प्रणाली आम तो चिन्हट कर तो मन रखिए पिला माने राइट आंसर बुद्धि परीक्षण द्वारा आम प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट कर 3 नंबर क्वेश्चन देख ये बुद्धि परीक्षण द्वारा शिक्षण पर्यवेक्षण द्वारा कृति परीक्षण प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट कर यहाँ हूँ उपरोक्त समस्त डी हम यार राइट आंसर ता देख सृजनशील शिक्षार्थी ठारे क्यों गुण देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बहुमुखी चिंतन ना स्वाधीन चिंतन ना मौलिकता उपसंतन तो मन रखिए ऑप्शन नंबर डी हम यार राइट आंसर गोटे सृजनशील शिक्षार्थी ठारे आपन बहुमुखी चिंतन देखा जाए मौलिकता थाए स्वाधीन चिंतन थाए उपरोक्त समस्त राइट आंसर बुद्धियांक बा इंटेलिजेंस कोसेंट जहाँ आईक्यू कहूँ आम सर्ट आईक्यू कहती से आईक्यू को सर्वप्रथम किए स्थिर करते मन रखिए आईक्यू को जी करते सी हूँ प्रथम नाम होता हेलम 5 नंबर मन रखिए ना हूँ हेलम हेलेम हेलेम कौन करते सर्वप्रथम आईक्यू को कौन करते स्थिर करते
नेक्स्ट देखिबा प्रतिभावान विद्यार्थी मानकर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक कौन करा उचित जड़े प्रतिभा गोटे टैलेंटेड स्टूडेंट अच्छी जड़े गोटे गिफ्टेड लर्नर अच्छी तो ताकर तार बौद्धिक विकास करने आम शिक्षक कौन करवा उचित तो मन रखिब पिलाने आमको जिज्ञासामूलक प्रश्न पचारिबा केन्द्र प्रसारी आउ तुमर विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक आउ उपरोक्त समस्त राइट आंसर उपरोक्त सबूक आम प्रतिभावान पिला शिक्षार्थी मान करवा उचित जड़े पिलार बुद्धिआंक 120 तार शारीरिक बयस 10 हेल्ले मानसिक बयस के सूत्र है कौन MA/CA गुणन 100 तो आपन को MA देछि आपण पचार मानसिक बयस माने मानस MA बयस माने मेंटल एज एटा दे नहीं तेणु एटा सूत्र पकेब पिला माने आ सूत्र पे राइट आंसर कौन हम तर 15 हम यार राइट आंसर मार्क कर पिला माने एटी देछि 110 मानसिक बयस देछि सूत्र है MA/CA × 100 आपन शारीरिक बयस बही माने कौन एटा पचार एटा नहीं एटा बाहर कर है तो राइट आंसर कौन हम ना तुम आपण मैंने कमेंट बॉक्स में मत यहाँ जनातु है 11 नंबरटार तो आज भिडियो आम कि इम्पोर्टेंट पेडागोजी डिस्कसन कले नेक्स्ट भिडियो में आपंपाई ओडिया पेडागोजी नेक्स्ट पार्ट रे आनी आसबि आशा करी आप भिडियो भल लगे भल तो लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में निज मतामत जनइब धन्यवाद।